Yang pertama tentu kita harus tahu penyebab penyakitnya. Kalau itu terkait dengan penyakit viral, tentu saja pencegahan terbaiknya dengan strategi vaksinasi. Dipilih vaksin yang paling tepat dan tentu sesuai dengan kebutuhan pada ayam broiler. Tentu sebagai orang di lapangan untuk bisa mendiagnosa dengan baik, ya harus mengetahui dengan pasti, harus bisa melakukan diagnosa dengan tepat. Oleh karena itu memang harus selalu update dengan penyakit-penyakit terkait dengan penyakit respirasi tadi. It is really important to know which is the epidemiological situation, and in Indonesia you have mainly the QX strain that are present, but also looking the phylogenetic tree, they are quite far also from the vaccine based on the QX. So it's very important to use an heterologous vaccination based normally with MAS plus A793B vaccine in order to cover not just only for the QX but also for other lineages that are present in the field in Indonesia. So the first thing is to do a good monitoring activity using appropriate tests, and so it's important also to be able to discriminate between the vaccine and the field strain and to correctly interpret also the serology based on the vaccination that you use. And then of course good management and biosecurity is the important key, but also a good choice of the vaccine and a good application of vaccine can keep the disease under control. Ceva's solution is to do the vaccination in the hatchery because it is only the place you can control everything. Sure, we need to control the quality of the vaccine to propose the best solution with the best technology for each disease. And this is totally different to IBD and totally different to IB disease. So for each, you have a specific solution, and the objective is to put all the solutions in the same place and to control and to monitor every time on the field and in the hatchery the good vaccine take. Ceva integrated solution in the hatchery is a key point to monitor and to be sure that the protection in the broiler farm is perfect to protect against the disease challenge. For each country, for each zone in the world, you have some specific strain of IB, specific strain of IBD, and some big challenge sometimes for ND. And for each, you need to add different solution without incompatibility between the different solution. And sure, if you can control the application, you can expect the best protection against a lot of different pressure level. Di Ceva kami memahami surveillance penyakit adalah salah satu tools yang bisa kita sampaikan kepada customer sebagai early warning system atau peringatan dini, dan juga sebagai option untuk customer kita dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka bisa menindaklanjuti kira-kira apa yang harus dilakukan agar penyakit serupa tidak terjadi pada farm yang customer Ceva tangani. Dan kami di Ceva tidak hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan gejala klinis ataupun juga pemeriksaan lapangan saja, tetapi kami juga sampai dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, sehingga ini sangat-sangat relevan sekali dengan kondisi yang real terjadi di lapangan. Oke, kasus pernapasan banyak sekali memang ditemukan karena kasus pernapasan ini sangat-sangat mudah sekali untuk ditransmisikan. Sebagai contoh, IB, satu ekor ayam yang terinfeksi IB itu bisa menginfeksikan ke 20 ekor ayam yang lain. Dan ini sangat-sangat cepat sekali, dalam waktu sekitar 2-3 hari, ayam yang tadi terinfeksi akan bisa menularkan ke ayam yang lain. Dan itu pun juga sangat mudah untuk penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga banyak sekali kasus-kasus yang di lapangan itu kita menemukan